बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हमाद हमीद। नाज़रीन, कुदरत का कहर अमेरिका में इस कदर बरसा कि फायर फाइटर्स भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि कुदरत हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम करे, ये आग जो बुझ नहीं रही इसको कुदरत खुद ही बुझा दे। उनका इस अंदाज में रहम की अपील मांगना कुदरत से इस बात की निशानदही करता है कि कुदरत ने उनको किस कदर तबाहकुन आग से दो चार कर रखा है। नाज़रीन, आग के शोले सिर्फ आग के शोले ही नहीं हैं, वो आग के शोले जब बुलंद होते हैं तो आसमान के रंग को भी सुर्ख खून के रंग जैसा बना देते हैं। आसमान का रंग भी सुर्ख हो जाता है और जमीन पर गोया एक कयामत बर्पा हो जाती है। नाज़रीन, जलते घर देखकर लगता है कि किसी लाफानी ताकत ने इनका फैसला किया हो और इनको राख का ढेर बना दिया गया हो। इनका मुकद्दर अब ऐसा ही था कि इनको आज आग ने जलाकर मट्टी में मिला दिया। नाज़रीन, खतरनाक शैतानी हवाओं की जो पेशन गोई की गई थी आखिरकार वो पूरी हो ही गई। आज मंगल के रोज महकमा मौसमियात ने ये ऐलान किया था अमेरिका के कि आज मंगल की सुबह को तेज शैतानी हवाएं चलेंगी। सेंटा एना हवाएं, जिनको उर्दू में शैतानी हवाएं कहा जाता है। शैतानी हवाएं आज जब अमेरिका में चली, उसके मनाजिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मनाजिर उन्हीं हवाओं के हैं कि उन्होंने किस कदर तबाहकुन मंजर वहां पर बनाया कि हर चीज ऐसे गोया महसूस हो रहा था जैसे इंसान जमीन की जहन्नुम में आ गया हो। सिर्फ जमीन ही आग के शोलों से सुर्ख नहीं थी, आसमान भी आग के शोलों से सुर्ख और गोया खून का रंग पेश कर रहा हो। नाज़रीन, जब ये खतरनाक हवाएं वापस आई तो 100 मील किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से वो चलना शुरू हुई। सेंटा एना हवाएं, शैतानी हवाएं, ये जंगल में आग की तरह फैलती ही चली गई। क्योंकि ये हवाएं एक साइड से शुरू होती हैं तो वो सर्द होती हैं, समुंदर की साइड से जो आती हैं, नक्शा आप देख रहे हैं कि समुंदर की साइड से ये हवाएं आती हैं तो ये ठंडी होती हैं, मगर जब वो इस एरिया में घुसती हैं जहां पर आग लगी है, जब वहां से वो गुजरकर जब दूसरी साइड से ये बाहर निकलती हैं तो वो भयानक बन चुकी होती हैं। वो इस कदर गर्म होती हैं और फिर वो खाली हवाएं नहीं रहती, वो अपने साथ आग के अंगारे और अपने साथ आग लगी हुई चीजें और दरख्त और कटी टहनियां उन दरख्तों की और पता नहीं न जाने क्या क्या चीजें वो उड़ा कर साथ लेकर आती हैं और फिर दूर दराज इलाकों में वो उसको फेंकती ही चली जाती हैं। इसीलिए अमेरिकन पुलिस ने और उनकी डिफेंस फोर्सेस ने इर्द गिर्द के इलाकों को ऐलान कर ये कह दिया है कि अपने इलाके खाली करें, क्योंकि अब आग खतरनाक होती चली जा रही है। मंगल के रोज जो आज हवाएं शुरू हुई वो पेशन गोई के मुताबिक जो नेशनल वेदर, अमेरिका के नेशनल वेदर ने यह ऐलान किया था कि मंगल के रोज शुरू होंगी और बुध के रोज तक ये जलेंगी। मंगल के रोज सुबह के वक्त शुरू होंगी और शाम तक ये हवाएं कम हो जाएंगी, हवा का दबाव कम हो जाएगा, मगर मंगल के ही रोज रात के वक्त इनका दबाव फिर मजीद बढ़ जाएगा और ये सुबह तक चलती ही रहेंगी। इसलिए अमेरिका की डिफेंस फोर्सेस ने इर्द गिर्द के इलाके वो क्लियर खाली करवाना शुरू कर दिए हैं, ताकि जब अगर ये आग बढ़े, हवाएं चलें तो फिर जानी नुकसान कम हो। माली नुकसान तो अब तक 275 अरब डॉलर्स का वो अमेरिका इस वक्त ऐलान कर चुका है कि इतना माली नुकसान अमेरिका को हो चुका है। लॉस एंजलिस आप गोया समझ लें कि पूरा ही सफाए हस्ती से मिट चुका है। नाज़रीन, जो इलाके तेज हवाओं की जद में हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो MT लोकेंस है। 100 मील्स पर आवर्स के हिसाब से यहाँ पर हवाएं चलती हैं। उसके बाद जो है वो फ्रेमॉन्ट कैनॉन है, 98 माइल्स पर आवर्स के हिसाब से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। मैजिक माउंटेन्स पर 90 माइल्स पर आवर्स के हिसाब से हवाएं चल रही हैं। जब ये हवाएं चलती हैं तो अपने साथ जिस कदर ये तबाही मचाती हैं, ये मनाजिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हवा चलने के मनाजिर हैं। ये आग को, जो अगर आग बुझने वाली भी हो तो उसको मजीद भड़का देते हैं
اور پھر اس کے ساتھ جو مزید جو چیزیں اڑتی ہیں تو پھر فائر فائٹرز کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے وہاں پر کھڑے رہنا، کیونکہ ہوا کے ساتھ جب وہ گرم ہوا چلتی ہے تو پھر وہاں پر موجود رہنا، کھڑے رہنا وہ مشکل ہو جاتا ہے. فائر فائٹرز کو مجبوراً پھر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے آج ٹویٹ کر کے کہا کہ اس نے کیلیفورنیا کے گورنر کو یہ کہا کہ پانی کو کیوں نہیں ریلیز کرتے، کیونکہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پانی کا جو ریزرو ہے، پانی کے ریزرو جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور پانی کے ریزرو کم رہ گئے ہیں، جبکہ یہ جھوٹ ہے. پانی کا ریزرو میڈیا کے مطابق، نیوز کے مطابق ریزرو موجود ہیں، پانی وافر مقدار میں موجود ہے، مگر پانی کو دیا ہی نہیں جا رہا، پانی مطلوبہ جگہ تک پہنچایا ہی نہیں جا رہا. گورنر نے پانی روک رکھا ہے یا کسی بھی ایک سازش رچی ہوئی ہے اس آگ کے پیچھے جو ابھی تک دنیا کی سمجھ سے باہر ہے. کچھ لوگ گرفتار ہوئے، ان کو بعد میں پولیس نے چھوڑ بھی دیا کہ ان کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، ان کے اوپر آگ لگانا ان کے اوپر ثابت نہیں ہوا، اس لیے پولیس نے 2 دن بعد وہ مجرم چھوڑ دیے. آج مزید کچھ ایسی ویڈیوز جو لوگوں نے اپنے گھروں کے CCTV کیمرے انہوں نے نکال کر، ان کی ریکارڈنگز نکال کر انہوں نے ریلیز کی ہیں، کچھ ویڈیوز جس میں لوگ گھر کے باہر لان میں آتے ہیں، ان درختوں کو آگ لگاتے ہیں، اور یہ آگ لگانے والی یہ ویڈیوز اب سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں. اور یہ ویڈیوز بھی پراپر کلیئر ہیں، جس میں باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، وہ جو نیچے درخت کی ٹہنیاں نیچے لٹک رہی ہوتی ہیں وہ ان ٹہنیوں کو آگ لگا دیتا ہے. اب وہ لکڑی ہے خشک لکڑی، اور جب تیز خشک ہوائیں چلتی ہیں ساتھ، اس نے آگ لگائی، لائٹر کے ذریعے اس نے آگ لگائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا وہ درخت جلا پہلے، پھر اس سے آگ پھیلتی باقی درختوں تک، اور پھر پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا. یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ مناظر، یہ ویڈیوز بہت زیادہ اب وائرل ہو رہی ہیں. لوگوں نے یہ حقیقت نکالنا شروع کر دی ہے. لوگ اب خود بول رہے ہیں کہ آخر یہ اتنی آگ آئی کہاں سے. یہ آگ تو امریکہ میں جنگلات میں آگ لگنا تو معمول کی بات ہے، مگر اس طرح لاس اینجلس جیسا شہر وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہی ہوا ہے. تو لوگ اب سر پکڑ کر بیٹھے ہیں اور وہ اس چیز کے پیچھے چھپا ہوا راز جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ آگ آئی کہاں سے اور اس آگ نے ایسی تباہی مچائی کیسے.